Omik. Ayun. Hello. Giri. Gagab. Maradyon adlaw sa ato tanan sa kuman matud mag-prepare kita kami iban kita dito panayong to dito sa Lawod. So amo matud ini plano na kuman sa tour day mamingwit kami dito kay maradyon nalaman siya isud kay amihan ra ba ginuta maradyon nalaman di kami magkabiro nan panud-anay kuman na adlaw. So amo ini amo ganap nang nag-prepare kami nan amo mga gamit mga butang kay para dili ni ka magkabiro pag abot dito sa Lawod. Tapos ini matud an amo paon bulinaw si Choy Choy Balsi matud amoy nagkuha zaon dito sa surit-surit no. Tapos sila nag-prepare si matud nan amo bitay sa pambot para nga para dili kami dali kay grabe ba kakusog na harok. So nakaabot na kami sa first spot no. Amo ini ang amo gamiton panayon to no. I hope dabo amo pa kuman og waya gazud kami mazero no. Una namingwit si Jeremiah Tanawa zaon ni dazo kuha tapos lambing pagazud duha ka buok dazo nagkubit sa isa una natagak nantayon ton. So grabe na mo nakalipay kay saon ni amo makilaw sa zaon ni amo matuya kayo di gazud ba kami mazero kuman adlaw hampan amo matud ini ang kahimtang matud grabe matud na uyan no. Grabe isab na bayon ginagmay tapos mahangin ako isab kubitan isa bako nandako na pugot ya pabaza ta mabayay kay mamingwitay man kita sa una. So dili lamang kita maestro kung dili mamingwitay isab no. Tanan na apanagat siguro na intrahan na nako no dinhi sa isila kay amo man lagi sa una nagsulig man kita nawayay tatay aw may tatay pero gamay pa ya natagbisaan na. So naning kamot kita so kuman aside sa being a teacher so kinahanglan sa nato mamingwit may bay pa kita mamingwit ako matud ako nandako na pugot punto na ako nakalipay kay amura nahinali ako ba na first time na sab nakatilaw ako mamingwit na isab no sa Lawod. Tapos grabe ka enjoyable karadyaw an amo trabaho nalingaw kami in tawon. Tapos amo matud it si kadako no libre na ito lami ito sugbahon matud si na isda ang tawag ito kay Pakoy. So amo ini ganap nato today. So grabe kalipay in tawon no dili ikabay do ini na mga memories. So dapat basa naka-document ini si no para dili mawaya magbalik-balik na sa Facebook. Nice bagay pa may sablagi uso ang Facebook sa una. Tapos kuma na malis ni sab kami pero nahitabo no samtang kami na malis sugat kami na supaspo. So grabe ka kusog na hangin sa no yan matud ay pagtuna mo ato linaw na ito no ang kahimtang basa in taon pit kami in taon hurot kay bisan sa amo trapal pero an uyapinan uyan grabe in taon grabe ka kusog. Tapos azara matawtod ni huyaw ra sa patason kita pamingwit amo matod dito si Clean Peter nakakuha isa matod si Clean Peter nang grabe kadako na langog no amo tagtuya kaina grabe nakalipay dito ni Clean Petoy no. Bisan ako isa duduro ko isab na singgit kay nay nakakubitan kami ng langog ba first class ba sa na isda. Tapos grabe pagasuka mahal pero amo ra sa sud no namingwit matud kami guys dili ko na za namo ibaligsa kung dili azan namo sudan na kay marazon na laman malibre kita ng sudan again kuman amihan dili na magbalik sa tanggi kay grabe kamal. Then after that nakalimtan matud namon amo kanon. So why choice na malik ra kan kami sa ligtong nanguli ra kan kami. Tapos ang matud initan na amo kuha amo inan amo tuyahon sugbahon kilawon. Tapos ito na taglimpyuhan na dazon Charles Choy Choy an mga isda kay para madigamo na nam. Then after of course mga kita waya na lain ato himuon so pakals na guys. So amo matud ini tinuyas nan kinilaw ay kalami laman.